Vale. A ver si salgo en directo. Que todavía no salgo en directo. A ver, vamos a ver si salgo en directo. Porque el otro día empecé un directo y no estaba en directo, ahora estoy en directo. Perfecto. Vale. Julio del carajo muy bien. Bueno, nos quedamos ya en que tenemos que buscar a Goetz, ¿vale? Para poder entrar en la ciudad. Otra vez me está yendo al carajo el joystick del mando. Qué rollazo este, sí. Qué rollazo. I'll take the large one. Excellent. Oh, good. There you are. I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a burn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bocklad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Bit of Sign's it. got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. Right. Tengo ganas de verdad de cuando me haga el juego, como me lo voy a hacer en modo dificultad Final Fantasy, me lo voy a hacer en mexicano. Tengo ganas de ver de verdad el doblaje que tiene, porque no creo que sea tan nefasto. Did you hear about the Empire's black shields? Apparently they've been going around Imperial lands stringing up bearers. What a waste! Eso creo que no va a ser tan desastroso como los vídeos. Sí, voy a buscarlo, ¿sabes? Que no creo que sea tan desastroso como los vídeos que pululan por internet. Creo que es que la gente ha subido justo el clip determinado que chirría demasiado. Pero es que en el juego en inglés también hay voces que chirrían. Más o menos, pero chirrían. I've got my trader's pass and I'll be leaving as soon as I'm able. If I stay here much longer, I'll end up no better off than those poor sods by the gates. Pero vamos, que mi interés es eso, hacérmelo, y una vez que me lo haga, voy a hacérmelo en modo Final Fantasy. You won't find anything of this quality in Twinside. Al carajazo, porque me voy a completar el juego en platino y todo el rollo, y el Final Fantasy va a ser historia, 100%. Entonces creo que el sacarme los trofeos, no sé si lo grabaré, a lo mejor grabo algunos, otros no. Ahí está el cartel del chocobo rojo. Looking to hire a coach? It's Porque ha 10 salido de million la for a nada. two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Pero es que ha salido del tirón. Don't go, El. He's my mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. Mi caso con esa,
So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. Y yo, Goetz, no tienes calor, estamos en el punto de... Bueno, está el agua al lado, está la cascada, pero... Honestly. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little band could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then, we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Que mercader con un espadote y todo ese rollo, está una cosa complicada. Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Explícame lo que tú quieras, Eloís, que soy todo tuyo, chica. Mujer. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Entonces, That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. ¿de qué les vale robarlos You want to get your pass si luego back, los van a and falsificar we want to ensure that no more are stolen. con Catch nombres y whoever's caras behind distintas? it all, and two birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Encantado. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Soy Clive Barker Jericho. Otra insignia, Guillo. Es que no sé dónde voy a guardar las insignias. Menos mal que agrandé las bolsas para las pociones. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Sería gracioso que hubiese un trofeo de conseguir las insignias, cuando las insignias básicamente te las están dando constantemente por cojones por la historia. Vamos, como siempre, investigar, vamos a charlar con la gente. We've formed something of a merchant's guild to get to the bottom of our pickpocketing problem. The furniture maker by the coach stop is gathering the reports. I looked through the rest of me stuff, and now else was missing, just me pass. But that was the only thing that really mattered. We can't ride the caravan without it. And it's not as if I'm getting another. It was hard enough getting this one. Oh, please, Clive, you've got to help us get it back. You're my only hope. Por eso quiero ver cómo es el doblaje de Goetz, por ejemplo, en mexicano. Tengo mucho interés, mucha curiosidad de saber cómo es. El doblaje de Cid, por ejemplo, yo he visto una parte y el doblaje de Cid es buenísimo porque es muy parecido al original, al inglés. Come
El de Clive, jovencito, a lo mejor cuando es más adulto es un pedazo de doblaje. Pero de jovencito, tú sabes. The caravan stops next. Are you the furniture maker? Reliquia. Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. We should go and have a word with her. Thank you. We will. Es que no entiendo por qué la gente se queja de la historia del juego cuando realmente te paras a pensar y está bien explicada. O sea, en otros juegos, por ejemplo, esto se ha perdido. Ahora empezaría un minijuego de mierda horroroso de perseguir a 4 niños por la plazuela. Coge uno, coge otro, este no lo tiene, no sé qué. Y luego cuando uno te ve, correrías para atrás. Es una tontería. Es que tiene lógica. Lo que está ocurriendo tiene lógica en el juego. Escúchame, están robando, están haciendo tal, y los mismos mercaderes van a buscar y van a... ¿sabes? Que luego a lo mejor se soluciona algo parecido, pero es que en los antiguos sería un minijuego así raro, que estaría muy guay, estaría divertido, pero este juego lo que creo que ha hecho es sentar las bases de algo serio. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know, then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. La It's worth lógica. a try. No sé, a mí me parece que el juego... Right then. Questioning children. How hard can that be? You should come with me to the Que me parece bien porque la lógica te indica que tú estás intentando entrar a la ciudad. ¿De qué te valdría, por ejemplo, ahora que el Clive pudiese hablar con el comerciante e intercambiar cartas? O jugar un juego de cartas. O hacer carreras de chocobo. Es que no tiene cabida, por lo menos en el tono de la historia de este juego. Excuse me. Do you mind if I ask you something? Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the Tío, ordinary. a que tapan una trama de... Anything you grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess what I'm about to tell you to do? Sorry. I'll leave you alone. El agradable, ¿sabes? Jaimito el agradable. Just leave me alone. I'll take the large one. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. Pues tú tienes toda la pinta, ¿eh? What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. Me ha encantado. Como el que te pregunta por el tabaco. ¿Qué es eso de fumar? ¿Está guay? No te pregunta nada. Excuse me? What do you want? I don't have any money.
It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. Eres tú. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Gracias, mi arma. Come on, come on! Qué bonitos los escenarios, tío. Aunque los escenarios son muy sencillos, pues son preciosos, cojones. She must have meant the refugee camp. Let's hope he's still nearby. Daddy, I'm hungry. Yeah, and I'm broke. Enough of your whining. Qué pena, cojones. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. Pues mira, Right. justo lo que estaba diciendo antes. Aquí hay un minijuego de cogerlo. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. A ver, no creo que haya un minijuego de cogerlo, pero hay que buscarlo. O sea, que básicamente lo que había dicho. Aquí en los antiguos sería un minijuego de te persigue y te da las vueltas por el mercado. Ya está. That's that then. Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. Oh, shit. Cornered. It's all right, Hunter. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Call themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I Son knew los they were bad, mismos, ¿no? but it doesn't come for free. Lo de los guijarros son los mismos que robaban ante los cristales, ¿no? Before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hunter. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Llévate a la guarida, cojones, a los niños de aquí. A ver, menos que la guarida se vuelva una locura de gente, pero... ¿Y te puedes llevar a los niños? Cowards. You will not force another child to do your bidding. Mira. Wait, we're not... Qué tío más guay, ¿no? Porque este tío me recuerda a Sid. We're on the same side. Like hell we are. Porque me recuerda a Sid este tío. That brooch. Where did you get it?
Tira. Master Theo? Goots, what are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? ¿Quién es tu hermana, carajo? Ah, la Eloís. Eloís. ¿Tanja? Eloís. Eloís, no tiene ese. Pues me gusta este tío, ¿eh? Eloise didn't tell us she had a brother. Eloís. And why would she? I'm just her back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Vale. Oh, where is it? I'm sorry. So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your trader's pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Creo que puede aumentar el tamaño de los subtítulos, que creo que lo voy a hacer, ¿eh? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Porque ese niño es Chelo García Cortés, ahora que acaba de caer. Tried this time. Which way were they going? Back down the road towards Lateney's Cleft. To Lateney's Cleft, then. Lateney's Cleft is to the south, past the camp. Vale. Bueno, ahora que acabo de caer, por un segundo he caído en la cuenta de que ahora yo puedo decidir transformarme en Ifrit. ¿Sabes? Es como me transformo en Ifrit. Me lo cargo todo. That's the one who's been sticking his nose in our business. You should have minded your own. These were the ringleaders. Yo no tiro lejos la. At least we know we're on the right track. Voy a hacer una cosa, porque es verdad. A ver, un momentito. Es que no sé por qué me he ido tan para allá. Tengo 3000 puntos y estoy pensando. A ver,
Esta si la prendo la puedo poner en cualquiera, pero me da igual porque la quiero tener en titán. Me parece bien tenerla en titán. Pero, por ejemplo, esta hace 4 de daño y 3 de esta, y esta hace... Bueno, esta rompe mucho. Pero creo que esta es más útil, pues esta me cura la vida y hace daño en área. Entonces, ¿esta cuánto tiene? 4 y 3 estrellas. Y esta tiene 3 y 3. Pero claro, es que esa cura la vida. Esta es la excelencia de red. Voy a probar una cosa, ¿eh? Esta la tengo mejorada, aprendida. Y si la... Ah, que no tengo suficiente. Claro, es que pide 3100 y pico. Es que esta ya no la necesito para nada porque no las uso never in the more. Solo por el enganche, ¿sabes? Si no fuera por el enganche no usaría Garuda en la vida. Y... esto para acercarme es una tontería porque tengo el navajazo. O sea, te pierdes el poder acercarte en el cielo. Pero bueno, tampoco... me interesa esta o esta. Esta hace 4 y 2 stun. Y esta hace 4 y 3 stun. Claro, pues esta la hace en área también. Genera una onda que se propaga por la superficie. Ah, tengo que probar esta. Esta la tengo que probarla. No, esta. Esta tengo que probarla. Voy a hacer una cosa, ¿eh? La voy a probar ahora, ¿eh? La prendo. Gira alrededor, enfría daño a los enemigos. Y bloquean ciertos ataques. A ver. Ah, y son un montón más, ¿vale? No para de pegar. Vale. Y bloquean ciertos ataques. Este es un pepinazo ese. Voy a probar, ¿eh? Y esta era la de la carrera, que era una puta basura. Vale, tengo curiosidad a ver qué es lo que es. Los ataca varias veces y los hace retroceder, también puede ejecutarse en el aire. Es una puta basura. A ver, esta la vamos a dominar. ¿Por qué la vamos a dominar? Porque soy idiota y cierro menú. La voy a dominar para quitar esta y poner esta. Y ahora vamos a hacer la prueba. Si yo hago así y yo hago así, cuidado con esto, ¿eh? Ah, claro, pues se carga el beso del tirón. Pero claro, está haciendo daño constante. Pero lo que sí puedo hacer es esto. Como esta está dominada, esto es lo que yo quería hacer. Esto es lo que yo tenía en la cabeza. Esta está dominada y esta está dominada. Entonces, como la habilidad de la Mu es una puta basura absoluta, que no la quiere nadie en este planeta, le vamos a poner Fénix. Ahora sí. Pero ¿por qué? Porque se ha copiado. Ah, vale, porque tendría esa configuración antes, vale. Electrosfera. Ah, que no puedo cambiar en combate. Gracias. Vamos a ver.
ahora sí, para que no hay combate. Esta y esta. Fewer now. Claro, y por ejemplo, fíjate tú el combo. Y por ejemplo, esta de titán, que es de área, que hace 3 y 3, quitármela y poner esta, que es de área y me cura la vida. Es que soy el puto amo. Es que soy el puto amo, tío. Vamos a ver. Lo que pasa es que esta la tendré que dominar. Claro, esta no está dominada. Claro, el truco del almendruco es dominar esta y esta ponérmela en el fénix y así tengo esta que pega en área y me cura. Bueno, ya lo haré más adelante. Estas son paranoias mías de cómo jugar. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Qué maleante, que yo. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy. Espérate, los guijarros son los mismos. No salen, ¿no? Los guijarros eran los mismos que estaban con los dos que salen. Planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Fuck. It's that guard from Bockland. Kill him. Kill them all. Nice try. Ah, que no estaba cargada, carajo. No se va a recargar la habilidad. Buen hombre. Ahora, vamos a hacer la prueba. Ah, mira, para el ataque. A ver. Ese menos mal que me moví porque eso no lo paraba. Quita muy poquito, mira. Quita muy poquito las bolitas. No me merece la pena. Ese combo no me merece la pena a mí. No. Me merece la pena otro combo que creo que puede ser mucho mejor. Que ahora lo vamos a probar. Que creo que va a ser ese combo creo que va a ser devastador. And they say crime doesn't pay. O sea, las bolitas está bien porque te para ciertos ataques. Pero con la esfera y las bolitas quitan muy poco. Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Arbone. Oh, and be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. Me gustan las hechuras de Theodore, o sea, como personaje, como NPC, está muy guay.
¿Puedo hablar con él? A ver si dice algo. Sí, a ver. Goose's pass will be in here somewhere. It might take a while to find it, though. You should go back to Boglad and give my sister the good news. Vale, vamos a hacerlo de la habilidad, tío. Tengo curiosidad. A ver, esta la quito porque al final es basura con manteca. Me quedo con la de la esfera como antes. Me quito esta. Me quito esta. Y me pongo esta. La mejoro. La mejoro. Y la pongo aquí. No, aquí. Ahí está. Perfecto. ¿Por qué? Porque esta es para hacer DPS. O sea, yo ahora mismo tengo con esta, con este combo y este combo, tengo las de defensa. Estas, las de pegar fuerte y un poquito en área. Y con esta es, pongo la esfera, me teleporto al tío y le doy a las alas y pega. Pega la esfera y pega el ataque del fénix. Entonces es un puntazo. Es un puntazo. Creo que ese combo va a ser bueno porque me da cuenta de que la esfera pega en proporción del daño que le hagas a la esfera. Es decir, si el golpe es de 300, la esfera va a pegar en área 300 aproximadamente. A lo mejor es un, me da un 100% de lo que pegas a la esfera, a lo mejor un 80, un 70. Pero claro, las bolitas quitan 30, son una puta basura. Entonces, la esfera quita una porquería. Que sí, que va a ser una metralleta de pa. Y probablemente baje muy rápido la... ¿Cómo se dice? La barra de... Porque era la habilidad, yo creo que de las esferas estunea. Entonces, es buena opción también a la hora de estunear. O sea, tengo esas dos opciones. Para bajar el estuneo rápido y para hacer DPS. Yo creo que ahora mismo, tal y como estoy, creo, a menos que Bahamut, Shiva o Odin sean impresionantes, yo creo que no voy a tocar nunca más el modo de combate. Daddy. Porque creo que lo tengo ahora mismo perfecto. Lo vamos a comprobar de otra forma con los combates venideros, pero... Hurry, man. I must leave for the... Bloody crimson caravans. ¿Qué te echaba de menos, hija? Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Quite the opposite. Pues yo, por ejemplo, estoy hablando con los colegas y cada uno tiene un sistema de combate totalmente distinto. Yo, por ejemplo, soy muy a la defensiva. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes. Que tiene que llegar yo para arreglar la ciudad. Tiene que is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goods' pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Bum. Don't look so shocked. We're on the same side. Ojalá estuviésemos en el mismo bando, hija. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need.
For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. Tiene I had no magia. idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. Otra insignia, Guillo. What is it? Elle has friends in high places, while I have associates in, lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. Oh, qué guay. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Goots' pass should secure you a place on the caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? Es una cripto, bro, cojones. Try the caravan. Perdón, una cripto, bro, no. Es parte de Square. O sea, le está sacando dinero a todo. Cosas que tú dices, ¿para qué le vas a sacar? Es que es Square. Eloís es Square. Pasamento de mercaderos, clave, placa de bronce, bruñido, código de inscripción, reza. La Junta de Delegados concede al titular de este distintivo todos los derechos y permisos que corresponden a un mercader del dominio. Aliento del rayo, tormenta eléctrica, disminuye el tiempo de recarga 2,7 segundos, meteorito. Vale. Right then. Let's get this back to Goots. Voy a hablar de And todas then it's formas on to the después. Dominion. Tiene los dos un montón de cosas para hablar. Va, misiones secundarias. Ah, Clive. Preguntar sobre Eloís. Why, I am what you see. Como ya sabes, soy la dueña de las caravanas Bermejas, la casa de portes más famosas de Boclat. Tenemos tarifas más caras que la competencia, pero los clientes nos eligen porque ofrecemos fiabilidad y discreción. Con nuestros carros transportamos desde mercancía de dudosa procedencia hasta portadores a los que salvar. El trae su riesgo, pero los ingresos que conseguimos con los primeros los dedicamos a los segundos. Así que ya ves, estamos en el mismo barco, ambos luchamos por un mundo más justo y libre. Preguntamos sobre el mercado. Como población fronteriza que es, Bocland recibe la visita de un gran número de mercaderes que recorren la senda cristalina en su camino al dominio. Se abastecen de especialidades dalmequianas y venden aquello que ya no precisan antes de poner rumbo a Queenside. Y como imaginas, aquellos que no disponen de bestias de carga requieren los servicios de carreteros y arrieros como nosotros. Así era antes, al menos. Ahora la mayor parte de nuestros clientes ya no viaja al dominio para hacer negocios, sino en busca de la bendición del cristal madre. ¿Qué se le va a hacer? Ya no saben vivir sin magia. Ok, pues los niños. No te preocupes por Onza y sus amigos, cuidaremos de ellos. Pero es probable que cada vez haya más niños abandonados en Bocland que acaben robando para poder sobrevivir. Sobre todo si criminales como la banda de los guijarros los incentivan. Debemos ayudarle para que también tengan un futuro mejor. Pues nada, muchacha. Uy. Uy. Anything I can do for you? Sobre él. Si mi hermana es el cerebro de las caravanas bermejas, yo soy el músculo. Ella trata con los clientes y yo me ocupo de protegerlos durante la travesía. Cada uno hace lo que mejor se le da. Eloís siempre tuvo talento para los negocios, mientras que yo prefiero encargarme del trabajo duro. Y con las bestias y bandidos que me rodean por los caminos no tengo ni un momento para aburrirme. Pero no me quejo, el trabajo no nos falta y el negocio tiene una reputación que mantener. Ok. La mitad de carros que llegan a Bocland van llenos de gente que trata de huir del dominio porque consiguen.
Lleva, te has tomado todo, ¿no? Aire, aire. Pocos consiguen pasar el dominio. Uy, el puesto de control. Cuando les prohíben el paso, todo suelta la misma cantinela. Dejadnos pasar. ¿Cómo vamos a vivir sin magia? En Queenside podremos conseguir cristales. Serán idiotas si tanto les gusta la magia, más les valdría haber nacido portadores. Es otra cosa que pienso yo. Es que lo llevo diciendo desde el inicio del juego. Los portadores, puta mierda. Portadores, marcarlos, son la escoria. Necesito cristales. Perdona. Estás usando magia porque no eres capaz de usar magia, porque estás tirando de cristales y a los portadores los marcas como si fueran la puta basura, los esclavos, que sí que tiene, no decir lógica, pero tiene su razón de que tú cojas a los portadores como esclavos porque al final los usas como herramienta, es decir, necesito que en una forja fuego, pues cojo un portador que pueda hacerme fuego. Soy pescadero, necesito un portador que me mantenga esto húmedo o congelado. Necesito que rieguen los campos, pues agua, viento y todo el rollo. Por ahí perfecto, lo acepto que haya esclavitud en esa parte. Pero es que tú, si fuese que la gente es más poderosa, vale, pero es que los que no tienen magia son las mierdas. Que también se abre la botellita. Ah, vale. No, tranqui. Era un puñado de bandidos y cobardes que obligan a los niños y desamparados a robar y cometer todo tipo de fechorías. Así ellos no tenían que mancharse las manos, por eso no me costó tanto encontrarlo. Si tú y Jill no hubierais ayudado, quizá nunca habría conseguido pararle los pies. Os debemos una. Os habría dado parte del botín como agradecimiento, pero era mercancía robada que deberíamos devolver a sus dueños. Vale, ya está. Yo supongo que tarde o temprano habría un momento en el que los portadores se rebelarán, tío, o algo. Vuestro físico muela. ¿Te puedo cambiar aquí? No, palabras que no. Voy a cambiar luego el tamaño de la subtítulos, tío, porque aquí en la zona es tan blanco que no... How exactly do you intend? Well, being something of a scholar of Zemeckis history, I wish to investigate the ruins near the city. And I require a rugged companion, lest I find myself waylaid. Should you accept, you will not only earn yourself material wealth, but partake of the true treasure. Well, will you ever party to a... Ahora sí, porque me interesa conocer la historia de aquí. My arms are yours. Wonderful. Then come. But where are we going? Along the old Zemeckis road. And from there, quickly. There is not a... Wait. Good luck with your ne'er-do-wells. Le da igual, no le ayuda, que le por culo. I'd better make sure he doesn't get himself killed. Vamos a cambiarlo en ajustes. Aquí puede ser, no. Aquí, subtítulos, tal tamaño de subtítulos. Vamos a poner los más grandes, ¿no? Ahí está. Vamos a pillar otra secundaria. Está aquí. Now I just need to see about getting the word out to everyone. Be rich. I want to know right away. Bad news. Good, actually. Something worth celebrating for a change. Only trouble is, the serving girl's still new to the job, so I can't leave her while I go and invite those I'd like to celebrate with. What exactly are you celebrating, if you don't mind me asking? I've come by a particularly fine bottle of red. A Gotan 66, no less. Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire. And most wouldn't part with a 66 if you held a knife to their throats. So I've heard. Oh, so you know of it then? Clearly you're a gentleman of taste.
A gentleman who might sympathize with my predicament, perhaps? Would you pass the good news to a few friends of mine? I'll give you the... Sounds simple enough. So you'll do it. You won't need to go far. All three of them should be right. There's Aldrich, the porter, Milan, the butcher, and Bolek, a guard over 3 of the finest fellows in Boklad, if you ask me. Tell them to come to the Stop by again when you let them know, and I'll give you your... I'll be right back. Sencilla. Misión regalada. Out of my sight, wretch. Ah, que aquí hay uno. Hurry, man. I must leave. I've been asked to find Aldrich, the porter. That's me right enough. The innkeeper sent me. He said there's a cup of Gotan 66 with your name on it when you're done for the day. Me encanta que pone en la reserva, pero tiene... 66? Es ver 66, o sea... If he's just got hold of it now, es 66. it must have been in the crates he had me carry down from Sambrek. From the Empire to Boklad. You must be a braver man than most. That's a treacherous... Such is the porter's lot. There's not a patch. They'd Sorrowflam one day, then off to... The farther you're willing to go, the fatter the purse. Which is why there's no... I'd say I've done enough for today to earn myself a cup of something tasty. Uno menos. Sí, muchas vueltas para salir. Ay. Jug of snake spit for the road. The caravan stops next to the checkpoint. Are you Milan? That's me. The innkeeper's just had a special delivery. He thought you might like to join him for a cup of wine after you pack up for the day. He knows me only too well. And wine and ham to spare. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere else. Don't we get meat from Sambrek, herbs from Rosaria? Why, sometimes we even... My old man knew what he was about when he set up shop here all those years. Anyway, thanks for the good news. Oh, you know what? Maybe I'll shut up shop. Por. Tierra al último. You won't find anything of this quality in Twinside. The Empire's your enemy. Te quita en medio que lleva a beber. I was told. Well, you found him. The innkeeper sent me. He's just taken delivery of a rare vintage, a Gotan 66. I've never said no to a goat hand. You must be a busy man. The market would be flooded with refugees if we weren't here to stem the flow. Oh, my heart goes out to them, all right, but we've got our... And he tried to slip past us nonetheless. And every now and then, one of them's foolish enough to try and force their way through. And when they do, well... You know what? That wine sounding better... Well done. Listo. I wonder if the innkeeper might spare a cup of that wine. Tío borracho. Borracho. Jug of snake spit for the road. Tío, a mí la Play no se me ha apagado nunca. No me se ha calentado. No suena. El parche del día 1, si no lo hubieran puesto según ellos, es como si no hubiera valido. O sea, como que el juego es 100% jugable sin el parche del día 1. El parche era creo que 100 megas o 300 megas. That's fantastic. It's been a while since we all sat down, and the way I see it, that wine is... How so? Well, I wouldn't be serving anything but slops without Aldrich to go and fetch the good stuff for me. And then there's Milan, who always sends customers my way. And Bolek, and even those 3 are the backbone of Boklad. Lose any one of them, and the market, and without the market, I wouldn't have a single customer. And more besides. Everyone needs a shoulder to lean on. Be they world-weary in... Right. I'd better prepare for my... I hear you had me carrying a bottle of Gotan 60... Tío, nadie está guardando la puerta. I would have sold the thing and lived like a lord.
I'll settle for a cup, though. A goat and 60 bloody 6. Just as well I had something special. Bottle between the four of us might not be enough to drown our sorrows, but it can't. Here they are, the 3 pillars of... The woes of the world may be monstrous and many, but there's nothing like a few good friends to keep the misery at bay. Never a truer word spoken. Te quedaste sin vinito, tío. Mira, un guardia sin la máscara, que yo. Que cuidado, que ahí donde tú ves eso, que es una gilipollez, tú ten en cuenta que han tenido que coger, que parece una tontería, pero a la hora de diseñar es, hemos hecho esta misión, la hace. Ay, que ahí había otra secundaria, no la he cogido, que me voy a meter en el lavadero. Haces la misión, la completa, hablas con un tío y cuando termina y vas a ver al tío, tienes que, o sea, un diseñador de esa misión ha decidido cambiar el NPC con la máscara y quitarle la máscara o diseñar uno sin la máscara o lo que fuese. Perhaps you can Perhaps. finding someone. You see, I've been having trouble with thieves, and despite I was griping about my lot to a friend of mine a few days back. Now, Joseph's a sellsword, and a good one at that. Y te ayuda total, va a estar cerca de donde está el otro. The old Zemeckis Road, perhaps? Joseph's lived a hard life. Made him grey long before his time. I just pray he hasn't been killed. I can't imagine there are too many grey-haired sellswords around. Hopefully. Ahora tengo que preguntar por la gente. Ahora tengo una pregunta por este tío en el pueblo, que dice. Que una gilipollas pregunta por él en el pueblo. Daddy. What do you want? Just information. Now you mention it. Which way did he go? I got off down the road, I expect. Now why don't you do? Es la agradable, Guillo. Te tiene que ser la madre de la niña agradable también, cojones. Qué barbaridad, bicho. Why am I not surprised? El tirón es que ha salido del pueblo y del tirón. You'll hand over your coin if you know what's good for you. Va a colgar el vato, A ver. ¿Qué tal? Lo tiró a las cataratas. Are you hurt? Happily not, good sir. Thanks to your timely intervention. More importantly, we have arrived. Now, feast your eyes upon the marvel before us. Ruins, algo de la a guerra relic que hubo. of the fallen civilization. A sight so common that man is oft blinded to its wonder. Colossal vessels, dashed from the very heavens. Airships, we call them, with very little thought to what wonders such a word might describe. Oblige me if you would. Does anything strike you as peculiar about this particular specimen? La barra negra. Though we ourselves find fallen ruins to be nigh indestructible, whatever gouged the final sin from the rock cleaved clean through the structure you see before you. A tantalizing mystery, no
but merely one of countless enigmas in which Zemeckis history is steeped. Come, good sir. Our expedition continues, and we still have No me había much to fijado en learn. eso. Ahora que mira, no me había fijado para nada en eso. He's passionate. I'll give him that. Ahora es que está inclinado, pero está cortado perfecto hacia arriba. O sea que realmente aquí lo que hubo fue un cañonazo. O de arriba para abajo, o de abajo para arriba. We don't want any trouble. Neither do I. Well, we haven't seen. Yes, we have. We saw him climbing up the rock, those ones. Maybe he found his thieves. Mum won't let me near them. She said there's goblins up there. Shush, now. I only told him what you... I'd listen to your mother. Buena madre. Did Joseph's thieves really lug their stolen wares all the way out here? Espada antigua. What the hell is that? Pues posible que no valga un carajo, correcto, no vale una puta mierda. Ah, mira cómo es la skin, tengo curiosidad. Qué guay. No está fea. Artífice superior. O sea, ¿la ha tenido ya? Sí. Me la marca como si no la tuviera. O sea, como si nunca lo hubiera visto. Siempre hay que mirar, porque hemos conseguido 10 mierda guiles. Y yo es que de verdad, en que es que realmente investigar por el mapa, salvo ese cofre, por ejemplo, que acá hay un arma, es que no vale un carajo. O sea, I think we found our thieves. They don't look happy to see me. ni siquiera duende. Poquísima experiencia. Y bueno, de bestialidad. Let's get this over with. Stop! Don't kill him, he's just protecting his home. Joseph? So the boy was right. I don't know you. Your porter friend sent me to find you. She was worried you might have got yourself killed. Have I been gone that long? It wasn't hard finding the thieves. The problem was knowing what to do with them when I did.
I take it things are more complicated than they appear. Me acabo de fijar que el príncipe duende tiene pelito de marqués. All but ruled out bandits before I even left the market. You know why that is? Because our thieves had no Tiene el interest pelito, in gold or gems or anything they couldn't eat for that matter. Add to that the rumors of goblins in the area and the mystery practically solved itself. I soon found their cozy little homestead and all the missing food. I launched myself at them full of righteous fury, but their leader was the only one who moved to meet me. The others, they huddled around that food, ready to die protecting it. They stole because it was that or starvation. I've been there myself, back when times were hard. So you spared them, and earned their trust into the bargain by the look of it. These goblins aren't native to the area. They don't know how to survive such barren lands, so I've been teaching them. And once they've learned to hunt and forage, they won't be fool enough to risk their necks in Boklad. I'm impressed. I didn't know goblins could be Yo reasoned tampoco. with. Do me a favor. Let the porter know I'm safe. I'll head back to the market once my work here is done. Oh, and don't mention the goblins. I don't want people coming here brandishing pitchforks. Not now this lot have sworn off thieving. Your secret's safe with me. I appreciate it. Thank you. Vamos a acercarnos a ver si hay algún cofre para robarle material a cada. Qué asco de gente, tío. Están como recargando un gargajo. I'd always thought of goblins as mindless savages. But if I'm honest, I like them better than half the men I've served with. ¿Cómo podía hacer yo? ¿Era allí? Ahí. Ahí. Es que, no sé si te fijas, es que el detalle es buenísimo. Es que la corona está hecha con cuchillos, piedra y tenedores. Un puto tenedor. Tiene un tenedor. En la parte de atrás, la corona. Qué guay. Y yo voy a matar a esta gente que acaba de hacer la misión de no matarlos. Vale. Lo voy a hacer pero por curarme vida, no puedo perder. Pues nada.
acabas de una misión de no los mate, que son buena gente, para matarlos. Oh, that would not do. That would not do at all. Not when such majesty stretches out before us. Behold, the final scene in all its glory. As Moss tells us, a battle was fought here in ancient times. A battle of such ferocity that it tore a great crater in the very land upon which it was waged. In reaching for their holy sanctum, did man enrage the gods, and great was the vengeance that was rained down upon him. Alas, the full truth of the matter is lost to time, though I live in hope that I might see it discovered. But we must not dwell upon such things. There is more yet to see. Onward. History awaits. Pues esperaba que contase algo más del cráter, ¿vale? No sé. Por aquí, ¿no? Claro. Por cierto, abajo no llega a ir. O sea, aquí todavía no llega a ir. ¿Cómo coño se va allá abajo? Ah, o por aquí. O por aquí. Ah, por aquí, que no me puedo. Oh no. He's really got himself into trouble this time. Soil and stone! Mierda, la de la... No deja de terminarse la habilidad de... Soil and stone! Nice try. Not good. La que he liado. Iba a hacer un combate y la liamos. It would seem so. Once more I am in your debt, and once more you impress me with your prowess. These were no ordinary foes, but ones we in the field call echoes. Though Moss the Chronicler concurs with the legends in attributing the fall of Zemeckis to a wrath wrought upon mankind by the gods, he offers little in the way of explanation. Could the ruins we see before us here, in all their elaborate beauty, perhaps suggest an answer? Could the construction of such miraculous edifices have been considered an encroachment upon the province of the divine? Cuidado. Alas, all is mere speculation. Es verdad que no había caído en eso. Yo me creía que esas construcciones eran de los dioses. You are right, of course. And not only have you plucked me repeatedly from the jaws of death, you have proven yourself no de los dioses, sino como de la gente tocha, ¿sabes? Como si fuera de Artema. Glad to help, but didn't you say you came here to investigate something? I fear I may have rather overstated the case on that front.
In truth, a captive ear was all I really desired. You see, even my fellow scholars have grown somewhat weary of my musings of late. And so I came upon the idea of purchasing a companion. A captive audience, if you will. That's what this was all about. I am afraid so. And now, my good man, it is high time we return Pues whence ahora we voy a hacer yo came. un teleport impresionante. Just don't go running off this time. Hacer... Teletransportame, Scotty. Y me voy a ir al sitio que es. And so ends a delightful day. Here, your reward for humoring my selfish whims, plus a little extra for the trouble I have put you to. Tiene cojones que todo el rato que llevo de directo he hecho una puta mierda de historia. Es que... vale. Puño sísmico accesorio. Tengo que ver cómo se llama la del combo. La del combo, no, la del bloqueo. Ráfaga telúrica. Truly, knowledge is a gift all the greater when shared. Thank you. Let me carry your goods. I'm cheap. Vale. Hurry, man. I must leave for the... Joseph's fine. He'll be back once... He certainly knows his business. A good man to have around, that Joseph. Thank you for putting my mind at... Ya no hay más secundaria, ¿no, picha? Venga, vámonos a la principal. Peaches and pears. Come on, come on! Jug of snake spit for the road? Caravan stops Juicy next. pears! Slake your thirst. What I really want to be is a blacksmith. You gonna do an apprenticeship or something then? Me gusta eso de Goetz, de que quieres a forjar. Por grande que es. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hunter. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss L's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the Stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it then. Tiene cojones. I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. Ow.
buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. All right. Let's go. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. Pero, como si él cuando le dijo a Artema le dijo, yo hablo por mí mismo. ¿No? O sea, el padre tiene que saber que Artema existe. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts. And more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dhalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. What do you know of my blood? La conversación que tuvo en el I anterior know that directo. it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of... Sé que no es digna. Es que lo he pausado porque creo que lo entendí mal. Sé que no es digna de ocupar ningún cargo distinguido, pues estos pertenecen por derecho a aquellos de estirpe más pura. Olivier es una niña. Palabras clave. No. No sé. Sé que no es digna de ocupar ningún cargo distinguido, pues estos pertenecen por derecho a aquellos de estirpe más pura. purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies.
Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. No, lo sabía. Que de flores, claro, tiene una expresión en el suelo, otra no es. A ver, esa flor es el símbolo de Bahamut. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Va moriente. Porque este tiene pinta de ser bueno. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. ¿Será el novio? Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. Claro. And we shall follow him unto the very end. Thank you. And this is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored. Pitorga. One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. They turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then.
¿Así de fácil llamas un instales? No se contratan ni nada. Yo pensaba que o lo tenías en propiedad o se contrataba. Hostia. What is it, boy? Ya, muévete, hija. Niña de las medicinas. What's happening? I don't know. Torgal! Dios, pedazo de salto, bicha. This way. Assassin's Creed. Cielo de lamentos. The city's on fire. I'm sure Goots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell tower. In the middle of town, right? ¿Ese es el campanario? No, ¿no? El campanario igual, lo de fondo. Qué buena la musiquita. Como siempre vamos a mirar por si acaso. Caballero mata. Yo que los civiles, las órdenes de su alteza son bien claras. El pueblo en su... O sea, ya empezó la rebelión del tirón. Pedazo de cofre que no puedo abrir. ¿Para qué me pones ese cofre? Y yo casi abrirme los dientes. Los dientes de la boca, la curiosidad, What in the hell is going on? Let's go and see. Right. But first we find Goots. Vale. I just hope he's all right. A ver aquí atrás, como siempre, por si hay cofre, no hay nada. Ah, yo no quiero que... We have to.
Quickly! Cut them down! Stay down! Que te lo va a comer todo. There's no doubt about it. They're dragoons. What is this then? A civil war? El combo de la habilidad mágica de curarme la vida, hacer daño, eso creo que es el suyo, bicho. Porque he pegado fuertísimo. Realmente debilicita, que yo es que no estoy usando nada de esos materiales. Si lo estoy usando no me estoy enterando. ¿Para abajo? Never thought I'd be glad to fall into a sewer. Stay down! Ward secured, Captain. None of the Emperor's forces remain. They gather the men. We press on to the council chambers. Yes, Captain. What of the men and women in the market district? The evacuation is complete, Captain. Good. Then all that remains is to throne the protector. Tengo ganas de que se resuelva lo de Oliver, tío, es que no sé qué coño es. Es el puto niño. There it is. The bell tower. Right. Let's go. Aquí es donde se la lió con la lancha en Venecia, ¿eh? Una poción. Ahora me va a dar la poción. Que no la uso. Ah, a goods lift. Y es muy difícil aguantarse dónde va. Relájate. A Jill que le follen. Ya está aquí Jill. Vale. Que Torgal, que voy a decir. Primero pensé en Jill, pero es que es verdad que Torgal como sube. De un salto. Como antes de la ventana, pero...
el cofre, ¿no? ¿Cuántas pociones tengo? Ah, pues lo que me queda son ultra pociones, ¿no? O sea, lo que debería de coger son ultra pociones. Intruders! Defend the gates! All yours, Torvald. ¿Me quieren mover? Vale, por aquí. Ah, que no hay nadie más, ¿vale? Me ha vuelto loquísimo. La puerta donde me parecieron los tíos tiene un candado. Ah, mira, es por aquí. Vale, pues entonces vamos a investigar. Vamos por aquí. Damn it. We'll have to find a way around. Vale, ya está. Eso es. Así de sencillo. In the name of His Highness! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Todavía está moviendo a la torre.
We're coming. Es lo que iba a decir, todavía estamos yendo a donde está Goetz. Está liando el pitote, pero nosotros vamos a ver a Goetz, a ver cómo está. La verdad que es normal que yo sea bonito. In the prince's name, none shall pass. Tengo curiosidad si esto lo para. No. Vale. Era por probar, sí, claro. Waken winds! Nada aquí, qué raro, ¿no? Otra poción que no se me va a activar porque no tengo suficiente. Ah, pero otra poción. Enemies on the ramparts! Kill them! Fire and flame! Pobrecito bicho. Merced de la tierra. Mira. Ráfaga telúrica es esta. Es la cosa siempre. A ver. Incrementa el daño. Incrementa el daño. Ya. Y gracias a la lámpara, no sé, me da la curiosidad de la lámpara. Divertidísimo.
Pero no íbamos a donde estaba Goetz. Ah, bueno, claro, es que Krista está al fondo. Es que soy gilipollas. No cierre la puerta, no hace falta que la cierre. Está viendo el pitote. Can you see him anywhere? El dragón que vimos pero sin transformar. It must be one of the dragoon's pets. Dragón blanco. Qué mal. Qué bien lo ha dado, ¿no? Le da a esquivar Pepe y no la ha activado. Me he equivocado el botón. He usado esto simplemente para poder curarme, no por otra cosa. Ah, que no tenía ni una. No ha valido porque la cara se me ha quedado por la espalda. Malísimamente lanzado.
voy a transformar para curarme de gratis. Vale, por Dios. Gracias por no... Ahora sí. No sé qué va a hacer. Ah, vale. Vale, por ahí. Vale, por ahí. La cámara loquísima. No entiendo por qué no me ha activado un carajo. No lo llega, no. Te lo comiste todo, compadre. Te lo has comido todito. Uso de dragón blanco. Los dragones salvajes no suelen alcanzar gran tamaño debido a su naturaleza agresiva. O sea, los dragones salvajes no suelen alcanzar gran tamaño debido a su naturaleza agresiva y territorial, que los lleva a morir a bar, claro. Sin embargo, aquellos criados en cautividad con el imperio no tienen que competir con ningún otro especie de creencia en alcanzar proporciones colosales. Over here, Clive! Are you alright? Goats, there you are.
I didn't know there'd be a dragon. All right. Let's get out of here. Oh! Quieto. What now? Is that Mother Crystal's heart? ¿Cómo? What the hell is it doing up there? Bahamut. ¿Qué? ¿Ese es el corazón del cristal de madre? Olivier lo está controlando. Me da a mí. Por eso el muñequito, porque el muñequito me da a mí que es como si fuera vudú. Me da a mí que sí. Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace. I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yut, but I must put a stop to this. Your Grace! Y se transforma en Fénix. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? No te he entendido nada. What? Guapísimo, pero ¿qué está pasando? Has olvidado el poder de Bahamut del cristal. Has apreciado el cristal, que no sé qué es. Es que al final no sé qué son los cristales. So, what do we do now then? We destroy the heart. Well, you might come back. As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. What? And leave you lot in the lurch? I can't do that. If you're Te va a staying, morir. then so am I. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goot. Vale. No hay nada aquí, ni cofre, ni nada. Vamos a hablar con este hombre, ¿eh? Just let me get me stuff out. Welcome to Goots' Toll. Espada diamantina, no tengo ninguna de estas, tío.
que no vale la pena nada esto, tío. O sea, esta es recarga cuando pego y esta recarga cuando recibo. Zarpazo, vasor, nada. Las guiles, cantidad de experiencia. Este es de los puntos de habilidad. Meteorito. Que es lo mismo que podía hacer con la vieja. Puedo comprarle. Bueno, le voy a comprar porque no sé, vale como la vieja, ¿no? Right on, here you go. What else I can do for you? Pues es el dragón blanco. Es que aún así es peor que la que tengo. Es que son cosas que en mi cabeza no tienen lógica ninguna. A ver, que entiendo que la mía es como especial porque la he hecho matando a una escoria. Pero lo que yo voy es que me ofrezcan hacerme un arma peor después de tener una mejor. A mí no lo entiendo. O sea, se me escapa de mi entendimiento. Digo, voy a comprar la espada diamantina, pero más que nada para tener una y para ver cómo es. Is there out else you need? Give us a shout if you need out else. A ver. Está bueno, pero es que es peor. Es que incluso es peor que la que estaba en el cofre. Es que esto es una locura. Y la que estaba en el cofre no la puedo Do you dar. need out? Whatever you need, leave it to me. ¿Qué va? No puedo mejorarla. No, te lo juro que no lo entiendo. I can't understand. Is all done then? No. You be brave now, boy. Aragone. Ya no dice nada. Voy a darle una tercera vez, por si acaso. Nada, ya nada. Ya es idéntico. Drake's tail is right there, Clive. It's time to... I might need a moment. Of course. Vamos a hacer como hace mi primo. Vamos a aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a guardar aquí. Por si acaso la batalla es un pasote. Drake's tail is right there. Vámonos. It's past time. Let's do this. But remember, Bahamut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. Si te paras a pensar realmente de Titán aquí, si el juego no hiciese ninguna secundaria, la verdad el juego es un no parar, ¿eh? O sea, de Titán aquí, ¿cuánto puede haber pasado? ¿Una horita, dos? Y te va a meter ahora en un berenjena que no sabe ni dónde se ha metido. No more roads. We'll have to find our own path. Es que no compro pociones ni nada porque me olía esto. Ultra poción. Me lo olía. Do you feel that, Clive? Ether.
Just what we need. Another flood. It's already turned them. Then there's no reason to hold back. Vale, por ver. I'll be fine now. Must be a way to climb up. Vale, no hay nada, ¿no? No me dejo nada, ¿no? Ahí está. Rayos del juicio. Rayos del juicio es la gorda, ¿no? Sí. Hostia. Is that a phoenix? Joshua! What is he doing? Keeping the Harmon occupied. Joshua! Joshua! Don't
Clive. It's too dangerous. Fuck. Hold on, Joshua. I'm coming! We have to save him. And we will. We just need to keep moving. Them again. Not now. La música, ¿eh? What was that? Ahmed, he'll kill us all. El puto cristal, tío. There he is. Joshua! I'm here, brother! Clive. He can't hear you. Joshua! They're heading for the heart. Then so should we. A ver por detrás. Eso va por ahí. Pero este sitio tiene que tener algo por cojones, ¿no? Es que mira qué guapo, cojones. Toda la ciudad, eso en 3D puntos. We don't have time for this!
¿Qué ha pasado? Estoy ralentizado. Porque no paran de darme kills. Quizás no paran de darme kill porque lo que estoy matando es gente. Es ilógico en parte, ¿no? Lo que acabo de decir. Are those the council chasers? How are they still standing? I don't know. Es Olivier Guillo, el hijo de la gran puta. He'll be all right, Clive. He's a survivor. We're getting close. ¿Qué? ¿Por qué es tan parecido a un malo del Soul Aside? I don't care what it wants. Neither do I. Micrófono. Demasiado pronto. Demasiado pronto todavía. Vale. Ah, que no estaba cargada la habilidad, es que soy la polla. Soy la polla, tío.
Vale. Vale, vale. Vale. Coño. Vale, vale. I don't want to know what that is. We have to end this right now. Let's try. Tiene todos los botones. Vale. Vale, por ahí. Menuda. Necrofos. Gancho Petra.
Vale. These beasts, they're getting stronger. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. The heart. Es que yo acabo de caer en lo que es el combate de este juego, porque he caído en él. Tal y como yo lo estoy jugando, porque hay gente que lo juega totalmente diferente a como yo lo juego. Yo estoy jugando estilo Dark Souls, es decir, a base de parries, a base de esquivas, bloqueos. We might be able to get up through the building. It's worth a try. Yo estoy jugando ese estilo, estoy jugando a una especie de Sekiro, tal. O sea, mucho más fácil, que no te matan de un golpe. Pero estoy jugando a esa forma, a saber cuándo esquivar, cuándo parar, cuándo golpear. Que básicamente también es así el juego, sea como juegue, pero podré ser más ofensivo. Simplemente me dedico a la esquiva con el R1 y ya está. Quiet. There's someone up there. Is someone there? Mother, It's you. what happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted a tenth of your strength? Ah, Joshua lo que pasa es que era muy débil. How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on!
He's battling Bahamut as we speak! Tío, por fin, picha. Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. Se viene. What are you... Musicote, bicho. ¿Qué está pasando? ¡A la flor, cojones! Hostia, qué puta maravilla. Hostia. Ha aprendido habilidad ignofulgor. Hostia.
Face the consequences. La puta música, Cliff ha aprendido a olvidar Igno Fulgor de Bahamut. Emite un haz de luz y llamas que arrasa con todo su paso. Pulsa R de triángulo, usa para apuntar en cualquier momento. Al acertar varias veces seguidas con la habilidad, el enemigo quedará aturdido durante unos segundos. Al mantener la habilidad Igno Fulgor durante el máximo de tiempo posible, libera una última explosión más potente. A ver. No, pero no es la explosión potente, ¿eh? ¿Se ve aquí? Ah, vale, eso sí. O sea, le doy y ya está, no tengo que mantenerlo pulsado. Qué malamente estoy apuntando, ¿no? Soy el mejor Ifrit del mundo. Vale, por Dios. ¿Qué está pasando ahí? Fénix puede llevar a cabo las siguientes acciones: moverse, disparar, lanzar flamígero, que es mantener, esquivar. Vale, con círculo para fijar a varios. Vale, puede consultar todos los detalles. Vale, eso lo vamos a mirar ahora. Haz flamígero. A ver. Ahora mira cómo es, ¿no? El piro es mantenerte en... Haz flamígero es emitir una de llama para mantener pulsado el triángulo. Vale. Ok. Y para múltiple con lo del círculo. Vale. La esquiva como siempre. Esquiva los ataques del enemigo en el momento de incrementar la capacidad de evasión. Vale. Vale.
chulo, no veas cojones. Your Highness, stop this! Please think of your people! Tío, que no fija a todo el mundo, cojones. Where is he going? Thank the Founder!
Hostia, que vuela, parte de abajo. Estaba en el área, no podía. Hostia, los dos. Qué bonita la música.
Me ha gustado mucho la pelea, ¿eh? Me ha gustado mucho la pelea. Es verdad que quizás los combates en tierra me han parecido más fáciles, pero me ha gustado muchísimo la pelea. Dios, muérete, ¿eh? O explica qué coño te pasa. This is drinking the ether. We have to stop him. Me lo esperaba diferente, ¿vale? Pero ¿qué está pasando, Dios mío, de mi vida? ¿Qué está pasando? Pero... Estamos en el puto espacio, ¿vale? Are you ready? Ready! Ifrit Omega o Ifrit Omega. Creo que en una de las veces he dicho el nombre de Ifrit Omega. Pues una versión más potente de la habilidad de Ifrit. Además de la habilidad embestida escarlata, Ifrit Omega también puede usar impulso fugaz similar a la habilidad de Fénix, impulso de NTS. Puede acercarse al enemigo a gran velocidad, pulsar X. Puede usar... Vale. Espera, vamos a mirar. Pero, cuidado con el modo foto. Cuidado con el puto modo foto ahora. Pero Dios mío, es que estoy flipando. Ocultar interfaz. Gracias. Una fotiño, ¿no? Esto es un puto pasote. A ver. El tricombo. Pam, pam, pam. Vale. Lanzar proyectiles línea con triángulo. Vale. Vale. Al dominar la habilidad de Clive disparo cargado, esto también se domina. ¿Cómo? Vale. Al atacar al enemigo alternando golpes y magia al pulsar ataque físico. Ataca al enemigo alternando golpes y magia al pulsar triángulo después de... Vale. Dominada se incrementa el intervalo de tiempo disponible para completar el ataque.
Ah, vale. Lanza un ataque ígneo adicional, pulsar triángulo justo después de ejecutar un ataque combinado. Esquiva, vale, perfecto. La música es preciosa. Esquiva perfecta. Dominar, incrementa el tiempo disponible para esquivar el ataque, vale, perfecto. Recuperación. O sea, ahora mismo soy más Clive que Ifrit. Al pasado envuelve el cuerpo de Ifrit en llamas, no te cuadra. Vale. Embestida escarlata. Velocidad mientras envuelve su cuerpo en llamas. Impulso fugaz. Esta es la que hemos visto. Vale. Esta es la que ya conocemos. Y no fulgor. Hostia, esto va a ser una locura, ¿eh? Hostia, de mente. Perdonad que se tan pesado, pero es que... Mirad esta puta imagen. No puedo alejarme más. Campo de visión. No puedo más. Apertura. ¿Puedo alejarlo más, carajo? Ni subirlo más. Es que mirar qué preciosidad, picha. Bueno, y luego tenemos a Bahamut, lógicamente. Perdonad, soy muy pesado, pero es que me da igual lo que penséis. Me sudan la polla gordísimamente. Estoy flipando demasiado. Es que mira la que se está comiendo Bahamut. Que Bahamut también está guapo, ¿eh? Vale, no lo puedo atravesar.
Coño. Coño. Vaya. Dios.
Y yo, pero muérete. Yo me decía, muérete. Estamos en el puto espacio. Muere, hostias. Hostia, qué guay los ojos, que los tiene colorados y azul. Z Fulgor, Fisher. Not today. Come on, Joshua. Yo, Fisher. Yo, cómo ha costado el hijo de puta. Pero qué locura ha sido esta. Tío. Tiene sangre en la cabeza. El niño Olivier tenía sangre en los cuerpos. Un segundo, ¿eh? Cada una se encuentra en un santuario construido en tiempos inmemoriales para adorar y proteger que está la madre. Entonces, por ejemplo, no está en el santuario. Este es como si el cristal hubiese absorbido el éter. Joshua! Clive! Tío, vista por fin, cojones. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. Uy, esa es la imagen a ellos tres, pero no. Hostia, cojones. This is for my father.
is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. Pues me da pena que haya muerto, tío. Pues no me parecía mal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. I owe him a debt. Fine. Ahora resolver el poder. Ahí está. El clarinete. You there. What section? Little as yet. Take questions. Don't reinforce walls. Will be found. This is our situation. Report, Captain. Could be supplies of spray. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. We're hearing reports of rebel Madness is this, Dion. throughout the neighboring districts. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. The city can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. And I want you to find out the Dalmec's movements. By the light! Dion, have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once! Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? The creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your Emperor? Guards! Take him! For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go.
Claim Valastia for me, brother. Hostias. Ahora y por eso entraría en locura él. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. ¿No dice nada del puto muñeco? No. Vale. Sí, empeñado con el muñeco. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Not again. Brother? It's a long story. You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. Que le follen, que es malísima. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! Esta tía es gilipollas. Bien muerta. Esta tía es imbécil del culo. Yo entiendo a él, pero es que es imbécil. Déjala que esté. Iba a decir, yo subo con la lanza, me pone, pero claro, es la lanza de Dios, es que... If it is consciousness that weaves your wills together, consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others, then we shall set you apart once more. Hostias. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. By primogenesis shall a new age of reason begin.
Profe. Llama gemela. Por haber derrotado a Bahamut en los cielos de Twinside. Benedicta, cuidado, está hablando Benedicta. Que es Garuda. En pelotica. ¿Más tarde? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Don't you want to play? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. Cuidado. Such feeble creatures. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of conscience. Vaya, por curiosidad, ¿eh? No hay nada, aquí no creo que haya nada nuevo, ¿no? Vale. Yes. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Soon Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew. And so we bid you, find Muthos, and sever every one. To destroy that which has no physical form. You ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Muthos and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. Quieta. Quieta. ¿Quién eres tú? No sé, ¿no lo pone? Mira, mito. Nombre con el que Artema se refiere a Clay, su objetivo es convertirlo en un espectáculo idóneo para albergar un poder ilimitado, aunque se desconoce qué pretende conseguir con ello. Artema, misterioso ser responsable del caos, causó la balistía. Su objetivo es despojar a Clay de su voluntad, fortalecida por los lazos de conciencia que lo unen a su amigo, al fin de convertirlo en un receptáculo al ser llamado mito. Para cercenar esos lazos conjura primogénesis, con el objetivo de sumir el mundo en la oscuridad y convertirla en toda la humanidad en acásicos. A ver, por lo que entiendo, primogénesis puede que sea la de las tierras estigias, ¿eh? Mother. Vale, ya sé quién es. ¿Ya sale la madre? Estoy mirando cómo van las tierras estigias por todos lados, bro. El último cristal que queda, ¿eh? Creo que voy a ir a la guarida y lo que ocurre ahí y lo voy a dejar.
Pues ya es tarde, tío. La copa de fútbol. How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. Puede ser que los cielos estén así por lo que ha hecho Artema. Habilidades de Bahamut. Ahora puedes usar los poderes de Bahamut. Despliega sus habilidades como onda altar o aliento fulgurante y explorar un nuevo estilo de combate. Puedes comprar más información para estancia de Bahamut. Invoca alas de dragón que van llenando la barra de Mega Fulgor. Cuando esta se llena por completo, permite lanzar. Pero puedo atacar mientras tengo las alas fuera. If I disturb Joshua, while he rests, I might as well see what Otter has to say. It will take time to come to terms with everything that happened in the Dominion. But time is the one thing we always seem to lack. Vamos a mirar las habilidades. Esta es la suya. Vale. Esta. ¿Esta qué es? Regu, ¿eh? Y hace cañonazo con el Regu beta. Y si yo, por ejemplo, voy a mejorarla, ¿eh? Simplemente para verla. Este es que lanza 4 y el otro lanza 2. Vale. Y este llega más lejos, parece, ¿eh? Ah, que atrae a los enemigos. Ah, no, está malato. Este es...
sacas 2. Este está guay. Este está mejor. Habrá que ver cuánto baja de estuneo. Porque si baja bien de estuneo es para plantearse quitarse otra. Puedes probar. Lo quito. Y este a ver si lo mejoro. A ver. Este es cuando carga. Está cargando bastante lento. Se carga más rápido. Cuidado que también es lento. Y a ver qué hace cuando está al tope. Ah, que puede subir de niveles. Cuidado con el vídeo. El vídeo ahí ha hecho un quiebro tan enseñar curioso es. No sé si es cuando está al tope o por esquivar. Al 1 hace eso. Y ahora. Vale. En el 2 esquiva y te da un nivel del tirón. Vale. ¿Y esta es el mismo? ¿El nivel base? Yo creo que no. El nivel base no. Ahora probamos a ver vídeo. Y sube y se gana el 2. Vale. Claro, y lo que hace es que sube hasta el 4. O sea, lo mejor es que sube hasta el 4. Vale, pues ahora la cosa es que este no me interesa. Vamos a poner baja mucho. Sí, ya vamos a probar. Mira que quiero que sepas que no he derramado una lágrima ni siquiera delante de mi madre y no pienso volver a hacerlo nunca más, así que si a vuesa merced le parece bien, nos olvidamos del tema chitón. El Cid, a quien juré seguir, ya no está entre nosotros y por mucho que le reza a Gregora, al fundador, a Gilbert o a la madre que los parió a todos, no me lo van a devolver. Sin embargo, sus ideales siguen vivos en ti y en todos los miembros de la guarida. Mientras así sea, aquí me tendrás para apoyarte. Cuenta con los amigos. Una casa de deportes a tu servicio. Espero que para cuando te llegue esta carta hayáis logrado entrar en el dominio sin mayor percance. Si en tus viajes vuelves a pasar por Boclad, recuerda que en las caravanas bermejas siempre estaremos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Nos has caído bien, hasta puede que te hagamos algún descuento. El caos que afronta nuestro mundo. Los libertadores han informado de situaciones similares en toda Tormentia. Las acumulaciones de éter y el número de acásicos están aumentando. El cielo de nubes plomizas se extiende sin cesar, oscureciendo la tierra y los ánimos de su gente. Y las noticias sobre la destrucción del dominio cristalino traen aún más temor y angustia. Nos esperan tiempos difíciles. Cuentan que poco se ha salvado de Twinside tras sufrir la ira del príncipe Dion. ¿Cómo estáis tú y el resto? ¿Lograsteis escapar antes del incidente? Estoy seguro de que sí, pero me haría un favor si mandara a un Stolas para tranquilizar a Eloís, ya sabes. Vamos a quitarnos, sí, pues, para ver simplemente la copa, así que... Ya está. Ya está la copa. See the pair that got hauled into ties? Aye. All their fancy silk stained red. Thanks for not leaving me in the Dominion. If you hadn't come back, I might still be stuck there. I told Nan we flew back on the Phoenix, but she walloped me for telling fibs. Can you tell her it was the truth, Clive?
Clive. Entonces, a saber que vendrán estos cielos, parece el fin del mundo. Valistia está sumida en el caos, no paran de cancelarme pedidos y eso los pocos clientes con los que aún mantengo el contacto. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. El mercado de armas está creciendo como nunca. No te preocupes, que ya me las apañaré para que a la guardia no le falte de nada. No pienso dejar que nadie pase hambre por culpa de 4 nubes. If you're gonna buy some, be quick about it. Vamos a comprobar lo de los meteoritos. Vale, o sea que lo que vendía Wells es lo mismo que ella. Es lo mismo. Finished, are you? Fraying about us, guys. Echarse a temblar por el cielo este no me va a quitar trabajo de encima, así que yo sigo con mi forja y lo de salvar el mundo y de salvar a los héroes. A no ser que también quieran echarme una mano para batir el metal. Ah, bueno, estoy preguntando, bicho. A ver, ahí. Yo ya no te digo nada, creo. Es que ni de esto, ¿eh? Lucifer. Bueno, vamos a usarla. Not bad, if I do say so myself. Hostia, qué bonita la espada. ¿Qué más hay por ahí? Round and round the city clock, the wyvern chased the eagle. The birdie stopped to catch his breath. Down came the eagle. Ya sabes, no te pregunto. Lady Karen told me that you've begun dealings with the Crimson Caravans. A word of warning. Tighten your purse strings when in Bocklad. There are few shrewder than Eloise in matters of business. ¿Qué más? ¿Tengo música nueva? Ah, claro, la música que tiene ahora la guarida. Ahora. Quiere canciones de repente, ¿no? Mira. Sid! Look what the curse breakers brought back from Dalmekia. Said they were all the rage in Dalamil. Looks sort of funny if you ask me. I'll be damned. Have you had one before? Something smells good. What are we having? Ya, qué guay. Aprovecha la segunda. And they are good. You should try one. Eh? A bloody great hole in it. Who ate the rest? It's supposed to be hollow, silly. Ahora yo. Ahora gafa. Qué guay, eso me gusta, no sé por qué. No me lo esperaba de una misión secundaria eso. Of dread one die in ruin lies less as shrinks the glimmer, so spirit still
Ivan's newest dish is a masterpiece. Ah, este ya lo... Once you get over the urge to gag, that is. Is a storm coming soon? Will there be thunder? Vamos a subir el viejo al nivel... Knowledge hoarded Vamos a subir de is nivel al knowledge viejo. lost. With the darkening Estos skies, oscuros celajes han vuelto a instilar el temor en los corazones de la gente. Mis historias no pueden disipar las tinieblas que nos ciernen, más sí infundir algo de be that esperanza. as it may, Sin embargo, apartar la vista de nuestros miedos no nos ayudará a superarlos. Las historias no pueden aliviar la carga de aquellos que llevan sobre sus hombros el peso del mundo. No me ha contado nada I interesante, don't viejo. believe you've read this particular chapter before. Trofeo. Por haber ayudado al porquete a hipócrita al nivel 5 de I sabiduría. have quite the find for you today. A ver. Núcleo de los cristales madre. Cada uno de ellos se encuentra en un santuario construido en tiempos inmemoriales para adorar y proteger el cristal madre, pues cuando el corazón se destruye también lo hace el cristal al completo. Dispone de un sistema de defensa propio que se activa al sufrir daño y elimina al atacante con maniobras exclusivas de cada corazón. Vale. Tres cristales madre que antaño hubo en Balistea. El cristal madre de XVI fue el primero en desaparecer, seguido del cuerno del dragón en la región meridional de Fenicia y por último el ojo del dragón en los territorios del norte. Ahora tan solo quedan los vestigios de una tierra que en otro tiempo fue testigo de su existencia. El ojo del dragón. El ojo del dragón, cristal madre que antaño se alzaba en los gélidos páramos del norte. O sea, el ojo del dragón, el cristal de Shiva. Huyó a partir de este poco después de su desaparición, los tribus del norte marcharon hacia el sur en una ofensiva desesperada contra Rosaria. El norte domina Shiva y Feni, pero al final el fuego se impuso el hielo. Vale. Moneda de curso legal en toda Balistea. Su implantación tuvo lugar hace siglos con la firma del Pacto Continental en el que se asignaba su acuñación y administración al mayor gremio de mercaderes de la época, asentado en las actuales ciudades libres de Camber, y de cuyo fundador Gilbert el Dorado toma su nombre de la moneda. A lo Gil, claro. El comercio floreció tanto en la región que la veneración del dinero alcanzó tintes místicos, dando lugar a la religión conocida hoy día como el Banco de Gilbert, el gran prestamista. Adamantita, uno de los minerales más duros y resistentes de Balistea. Las únicas minas conocidas se hallan en Cenicia, donde el reino de Valdemarque primero y el de Walloet después se han enfrentado a los orcos que moran en estas tierras de sus alrededores para extraerlos. Las armas y las armaduras adamantitas son muy cotizadas, pero debido a la escasez del material y de artesanos capaces de trabajarlo, tan solo están al alcance de los más ricos y poderosos. What subject shall we consider today? Ifrit Omega, resultante de la unión de los dos Eikons de fuego. Clive y Joshua adoptaron esta forma cuando sus Eikons se combinaron sus poderes para enfrentar a un desbocado Bahamut en el dominio. Toma el cuerpo de Ifrit y las alas de Fénix y hace gala de un poder muy superior al de ambos. Ahora es la fusión de los potales, ¿sabes? Ah, el primogénesis. Hechizo entonado por Artema que cubre toda Balistea con un manto de ominosas nubes. Ese es el hechizo. Lo que le ha dicho que con el primogénesis la va a liar. Flor de cristal. Cuando un enloquecido Bahamut ataca la cola del dragón, el cristal madre cambia adoptando la forma de los pensamientos más íntimos de su atacante como mecanismo de defensa. Vale. Ante los ojos de Dion, aparece una hierba del dragón, la flor que representa la confianza que en él depositó su padre y su deber para con el imperio. Si esto lo hemos vivido. Y vale.
Conceptos clave. You are always welcome, Clive. Mola. Sid, did you know that chocobos are far more resilient to the effects of ether than most other beasts? Some say that's one of the reasons they were tamed for use as mounts and sumpters, so that an ether flood wouldn't mean instant death for their riders or drivers. Me, I reckon they built it up over generations. Too many foolish traders driving their birds into floods, and only the toughest surviving. Tiene toda la lógica. Is a storm coming, Sid? Vamos a mirar lo de las escorias. Las escorias del río. ¿Cómo van esas escorias? Por si ellas solas no fueran suficientes, he oído que a veces llaman a otras bestias cuando se ven amenazadas. Pero no temas, yo, Néctar el Bravo, siempre te estaré apoyando desde la distancia, eso sí. Si necesitas ayuda en combate, mejor que se la pidas a Torgal. No te lo vas a creer, ahora contamos con algunos humanos entre las escorias que abatir. Pero si están en el tablón de anuncios, porque algo malo habrán hecho. Aunque sean de tu misma especie, tienes que acabar con ellos. Ya maté a uno, ¿no? 10 de tréboles, hermanos más. Y este ya sabe. Este, por ejemplo, es. Está en Dalmequia y Rosaria. Dalmequia y Rosaria. Y este no se sabe. Cuenta la leyenda en Sunbreak. Temible dragón, reyes de ceniza, la práctica. Vale, perfecto. Da 30.000. Y este que era un S, ¿cuánto daba? 20.000. Vale. Pues nada, aquí voy a guardar. Mañana más, chavales. Pues nada, un besito en el orto. Adiós.